जोहार जय जगन्नाथ वेलकम टू ओडिशा एग्जाम एक्सप्रेस। देखो पे आज आम इम्पोर्टाट कंप्यूटर टॉपिक इम्पोर्टाट क्वेश्चन को डिस्कस करना है जहाँकि अपकमिंग एग्जाम आर आई आर आई आसूसी है यहाँ बहुत बहुत इम्पोर्टाट है। तो देखी नियंतु एक नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देखो एक नंबर क्वेश्चन व्हेयर इज ए कंप्यूटर माउस मूव ओवर द टेबल सरफेस ट्रैकबॉल इज कौनटा हम ताले को यहाँ ताले को आम माउसटा मुव करुचे ना नहीं तो सेटा स्टेशनरी ना डिफिकल्ट टू मूव ना ड्रैग ना मूव इन ए स्मॉल स्टेप कौनटा हम ताले को यहाँ देखो हमको मूव करने हमको किसी कष्ट लगुच कि डिफिकल्ट लगुच ना आम किसी ड्रैग करुचे ना ना मूव इन स्मॉल स्टेप नौ किसी से आम स्टेशनरी है तो कौन हो स्टेशनरी मन रखिदा है ऑप्शन ए हम जापर 2 नंबर देखो है ए डैश मॉडल इज डिवाइस दैट कन्वर्ट्स स्पोकन वर्ड इनटू इनफॉरमेशन दैट द कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस कौनटा हो ताले को यहाँ माइक्रोफोन ना वॉइस रिकॉग्निशन ऑप्टिकल स्कैनर ना वीडियोग्राफी एडाप्टर कौनटा हो यहाँ वो वॉइस रिकॉग्निशन है ऑप्शन बी हम है 3 नंबर क्वेश्चन देखो इफ यू आर गोइंग टू ए साइट you use often instead of having to type in the address every time है you should ताले कौन करवा उचित ताले को देखो ताले कौन हम ताले को सेव इट एज फाइल मेक ए कॉपी ऑफ इट ना बुकमार्क इट ना डिलीट इट देखो एड्रेस आम सब सेव करुचे ना नहीं तो सही आम कौन करवा उचित এইটা ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବୁକ୍ ମାର୍କ ରଖିବା ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ହେବ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେ ଷ୍ଟୋର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ୟୁଜର ୱେବ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେବ କୁହ ତାହେଲେ କ'ଣଟା ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରୁଛେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ୟୁଜର ୱେବ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା रैम हम ना हिस्ट्री ना कुकीज ना केस देखो जो आम इनफॉरमेशन स्टोर होउसी है से वेब एक्टिविटीटा से कौनटा कह जाए से कौनटा बताले को यहाँ कुकीज है कुकीज हम ऑप्शन सी हम है 5 नंबर क्वेश्चन ए डैश कंटेन बटन एंड मेनू that provide quick access to commonly used command को command ताले में यूज करूँ ताले को कंटेंट बॉटम थे मेनू है क्विक एक्सेस मेनू बार टूल बार विंडो ना एक्शन बार कौनटा बताले को यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन कौन हम बताले को सहीटा पूरा टूल बार हम है ऑप्शन बी हम जहाँ आम काम करुचे क्विक सांगे सांगे कौनटा टूल बार आम जाकि करुचे कि नहीं जापर टूल बार हम है 6 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय जॉन एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड वेरी कौनटा ताले हम को कंप्यूटर इन्वेंट कर आविष्कार कर किए जॉन एटनसॉफ और क्लिफोर्ड वेरी कौनटा हम ताले को यहाँ कौनटा हम कहतु এই क्वेश्चनटा आपण मैंने कमेंट बॉक्स में जनइबे है देखा नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ताले को ए भितर को फाइलटा जाके आम वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम रे क्रिएट करि पारुछे कोनटा बताले को डाटाबेस फाइल स्टोरेज फाइल वर्कशीट फाइल ना डॉक्यूमेंट फाइल वर्ड प्रोसेसिंग रे केवल डॉक्यूमेंट ही हम है तो कौन हम ऑप्शन डी है डॉक्यूमेंट फाइल हम जापर बस ताले 8 नंबर क्वेश्चन देखो
Which shortcut key combination create a soft break instead of starting a new paragraph? New paragraph କରିବା shortcutଟା କିସ ତାହେଲେ କୁହ? Control plus enter, tab plus enter, alt plus enter ନା shift plus enter কোনটা হবো এটা? ହେଲା shortcut key ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥିବ ନା ସେଟାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ହେଲା ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆଣିବା ତା କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ହେଉଛି shift plus enter ହବ ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ହବ ଜାଣିପାରିଲ? 9 number question. Control shift and alt are called dash key তাহলে এইগুড়াକୁ କିସ control shift alt ସେଟା କିସ adjustment function modifier ନା alphanumeric কোনটা বইটা এইটা হব modifier ହେଲା সেটা পুরা modify করব এয়া ସବୁ 10 number তাহলে কো abacus was the first কিসর abacusটা কোনসো ଥିଲା ইলেকট্রনিক কম্পিউটর মেকানিক্যাল কম্পিউটর ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর না মেকানিক্যাল ক্যালকুলেটর কোনটা হবো abacusটা abacusটা সেটা সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ক্যালকুলেটরটা হ্যাঁ অপশন ডি হবো 11 number in which tab of MS Word can the links shown in the image below be found তাহলে কো MS Word রে লিংকটা আমি দেখাইব সেটা হলা তাহলে সেটা কোটি শো করব তাহলে কো ভিউ ট্যাব রে হোম ট্যাব ইনসর্ট ট্যাব না ডিজাইন ট্যাব কোনটা হবো তাহলে কো এটা 11 নম্বর এটা হচ্ছে ইনসর্ট ট্যাব রে হলা অপশন কোন হবো এটা কেতে নম্বর 11 নম্বর হলা অপশন সি হবো বাস 12 নম্বর কোশ্চেন তাহলে কো which of the following produce the best quality graphics reproduction তাহলে কো এই ভিতরে কোটা বেস্ট কোয়ালিটি গ্রাফিক্স রিপ্রডিউস করুছি লেজর প্রিন্টর ইঙ্কজেট প্রিন্টর প্লটর না ডট ম্যাট্রিক প্লটর কোনটা হবো তাহলে কো এটা 12 নম্বর কোনটা হবো কো বেস্ট কোয়ালিটি দউছি কোনটা এটা হবো প্লটর হেলা অপশন সি হবো 13 নম্বর কোশ্চেন তাহলে কুহ which type of program serves as an intermediate between the user and the computer hardware ତାହେଲେ କୁହ କୋଉ ଟାଇପର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଯାହାକି ୟୁଜର ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡୱେର ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଟିଲିଟି ସଫ୍ଟୱେୟାର ନା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ কোনটা হবো তাহলে কো এটা 13 নম্বর এইটা হবো অপারেটিং সিস্টম ওএস ହେଲା 14 নম্বর arranging of data in logical sequence is called এই কোশ্চেনটা বহুত বারবার পড়িছি ହେଲା এই কোশ্চেনটা তাহলে কো আমি যে ସଜଉଛେ ଲଜିକାଲ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣଟା କହୁଛେ ସର୍ଟିଂ କ୍ଲାସିଫାଇଂ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ନା ସମରାଇଜିଂ କ'ଣଟା ହବ ତାହେଲେ କୁହ 14 নম্বର ଏଇଟା ସର୍ଟିଂ ହେଲା এই କୋଶ୍ଚେନଟା ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ଜାମ ମାନେ এই କୋଶ୍ଚେନଟା ନିହାତି ଥିବ 15 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ ତାହେଲେ when should you use replay ହେଲା ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛେ instead of reply all ସବୁଆକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବା ତ କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କୁହ କ'ଣଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା when you need to forward the email ନା when your response is only relevant to the sender ନା when you want everyone to see your response ନା when you are addressing a large group କ'ଣଟା ହବ ତାହେଲେ କୁହ ଏଇଟା 15 নম্বর এইটা হব কোনটা হব কো তো when your response is only relevant to the sender option B হব ହେଲା 16 নম্বর কোশ্চেন তাহলে কো which is used for manufacturing chip চিপটা তাহলে কো চিপটা বাস কন্ট্রোল ইউনিট সেমিকন্ডাক্টর না এ এন্ড বি অনলি কোনটা হব 16 নম্বর ସେଇଟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଚିପ୍ରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି
17 নম্বর তাহলে কুহ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য স্টোরেজ এরিয়া উইদিন দ্য কম্পুটর itself which hold data only temporarily as the computer processor instruction কোনটা হবো তাহলে এটা কুহ কুহ মেন মেমোরি কন্ট্রোল ইউনিট এসএসডি না হার্ড ড্রাইভ কোনটা হবো তাহলে কুহ এটা 17 নম্বর এইটা হচ্ছে মেন মেমোরি হবো হলা মেন মেমোরি 18 নম্বর হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ডিজাইন টু কন্ট্রোল দ্য অপারেশন অফ এ কম্পুটর কোনটা হবো এটা কেউ ডিজাইনটা কুহ অপারেশন অফ কম্পুটর यूजर ना আপ্লিকেশন সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যার না यूटिलिटी সফটওয়্যার কোনটা হবো 18 নম্বর কোশ্চেন এইটা হবো সিস্টেম সফটওয়্যার হেলা অপশন সি হবো সিস্টেম সফটওয়্যার হেলা 19 নম্বর program that request service from server are called dash program যে রিକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ସର୍ଭିସ୍ ହେଲା from କେଠି ସର୍ଭରରୁ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ତାକୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କହିବା ନା ମିଡଲ୍ ୱେୟାର କରିବା ନା ରାଉଟର ନା ସର୍ଭର୍ସ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ 19 ନମ୍ବର ଏଇଟା ତାକୁ କହିବା କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ହେବ What is the full form of CERT in the context of computer? কোনটা বলতে লিখো CERT টা সার্টিফাই এমার্জেন্সি রেসপন্স টিম না সেন্ট্রালাইজড এমার্জেন্সি রেসপন্স টিম না সাইবার সিক্ୟୁରିଟି এমার্জেন্সি রেসপন্স টিম না কম্পুটর এমার্জেন্সি রেসপন্স টিম কোনটা হইলা CERT ର ফুল ফর্ম কোনটা হবো তাহলে কুহ এইটা হবো অপশন ডি কম্পুটর এমার্জেন্সি রেসপন্স টিম ହେଲା অপশন ডি ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଗଲା ତାହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଯେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍